नमस्कार दर्शक बंधु मु दिव्य आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आज आउ एक नुआ भिडियो को। दर्शक बंधु आज भिडियो माध्यम आयुष्मान कार्ड योजनार लाभ कौ माने पाइबे एवं केमिति भाव में आपण मैंने आयुष्मान योजना कार्ड टी एप्लाय करेंगे एवं एथिरे कौ वर्गर लोक मैंने विषयतः लाभ पाइबे डिटेल सबकि भिडियो माध्यम आलोचना करवा। तेबे खबरटी जदि आपण मानक जेन्युइन एवं इनफॉर्मेटिव लगे तेबे चैनल टी निश्चिंत भाव में सब्सक्राइब करने पाखर थिबा घंटी चिन्ह टी दबे ऑल नोटिफिकेशन रे। तेबे दर्शक बंधु आज अपडेट अनुसार केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार पक्षर मिलित भाव में एक MOU स्वाक्षर होईची जो थिरे ओडिशा रे आयुष्मान योजना लागू करने को जाउचंती राज्य सरकार। तेबे फेब्रुआरी शेष को आपण मानकर आउ BSKY कार्ड काम करिवो नाही। तेबे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक द्वारा जो BSKY कार्ड टी गरीब लोक मानकर कल्याण ପାଇଁ जो BSKY कार्ड टी करा जायथिला तेबे फेब्रुआरी मासरु ताहा संपूर्ण भाव में अकामी होई जिवो। तेबे आपण माननकु एक नूतन भाव में आयुष्मान कार्ड प्रदान करा जिवो। तेबे एही आयुष्मान कार्ड टी देखिबाकू आपण मानकर ठीक BSKY कार्ड भली। तेबे राज्य सरकार तरफ गोपबंधु जन आरोग्य नामक एक नूतन योजना एवं प्रधानमंत्री जो आयुष्मान भारत योजना रही तेबे ताहा दुईटा को मिसई गोटे कार्ड आपण मानक प्रदान करा जिवो। तेबे आयुष्मान योजना रे केवल 70 वर्ष रु अधिक वृद्ध वृद्धा लाभ पाइबे। तेबे गोपबंधु जन आरोग्य योजना रे बाकी जो माने रही गले से माने समस्ते लाभ पाइबे। तेबे एही आयुष्मान कार्ड प्रदान करिया फल रे सारा भारत वर्ष रे 30,000 रु अधिक हॉस्पिटल रे आपण माने निजर चिकित्सा कराई पारिबे मागणारे। महिला होइथिले आपण माने सर्वाधिक 10 लाख टंका पर्यंत आपण माने मागणारे चिकित्सा कराई पारिबे एवं जदि आपण माने पुरुष होइथिबे तेबे सर्वाधिक 5 लाख टंका पर्यंत आपण माने मागणारे चिकित्सा कराई पारिबे। तेबे पूर्वरु ए जो BSKY कार्ड टी थिला आपण माने एथिरे 5 लाख टंकार प्रायत मागणा चिकित्सा आपण माने पाउथले। तेबे वर्तमान राज्य सरकार कहवा कथा जे BSKY कार्ड रे समस्त हॉस्पिटल रे चिकित्सा सुविधा प्रदान करा जाउ नथला। तेबे आयुष्मान योजना टी लागू हेले सारा भारत वर्ष रे 30,000 रु अधिक हॉस्पिटल रे उभय सरकारी एवं बेसरकारी बा प्राइवेट हॉस्पिटल रे आपण माने सर्वाधिक 10 लाख टंका पर्यंत आपण माने मागणारे चिकित्सा होई पारिबे एवं जो प्रवासी भाई और भौणी माने बाहर राज्य को जाइछन्ती काम करिया पई सेमाने सेठारे मध्य एई कार्ड माध्यम रे मागणारे चिकित्सा कराई पारिबे। तेबे वर्तमान प्रश्न उठुजी जे एटा आपण माने केमिति अप्लाई करिवे BSKY कार्ड केबेठू बंद हबो एवं कौन कौन एही आयुष्मान योजना टी लागू हेले कौन कौन लाभ पाइबे डिटेल्स आसंतु आज जो पेपर हेडिंग टी आसीची तेबे डिटेल्स आसंतु ए खबर टी पढ़ी नेबा जे BSKY कार्ड लागू हेले को माने उपकृत हेबे किबोली भाबरे आपण माने आवेदन करिवे डिटेल्स ए पेपर माध्यम रे जानि नेबा। देखंतु सारा देश रे जे जेउठारे रहिथिले मध्य एहार सुযোଗ पाइबे। देश रे 30,000 हॉस्पिटल रे एही सुविधा मिलियो बोली आमर स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग कहिसंती। हॉस्पिटल रे सेकेंडरी एवं टेरसियारी केयर एही योजना रे अंतर्भुक्त अर्थात गंभीर रोग सह जटिल रोगर चिकित्सा सुविधा मिलिबो। योजना रे उपकृत हेबे प्राय 3.5 कोटी लोक। उभय सरकारी हॉस्पिटल और एम्पैनल्ड घरोई हॉस्पिटल रे मिलिबो एही सुविधा। PMJY अधीन रे हॉस्पिटल रे कैशलेस स्वास्थ्य सेवा पाइबे हिताधिकारी। एही योजना रे चिकित्सा संपर्कित 1929 प्रकार खर्च अंतर्भुक्त। औषध निदान डाक्तरी फी रूम चार्ज सर्जन चार्ज OT आयुषु खर्च आदि आयुष्मान PM जन आरोग्य योजना भितर अंतर्भुक्त। तेबे देखंतु मागणारे औषध मध्य पाइबे डाक्तरी फी रूम चार्ज सर्जन चार्ज OT आयुषु खर्च इत्यादि समस्त किछि आपण मानकु मागणारे मिलिबो। देशर जेकोसी स्थान रे एम्पैनल्ड सरकारी और घरोई हॉस्पिटल रे एही योजना सुविधा उपलब्ध हेबो अर्थात देशर जेकोसी स्थान रो लोक कैशलेस ट्रीटमेंट पाई परिबे। तेबे जानि रखंतु जे फेब्रुआरी रे राज्य रे लागू हेबो आयुष्मान भारत योजना। गोपबंधु जन आरोग्य योजना सह मिसी आयुष्मान लागू करिवे सरकार। दिल्ली रे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी सह बुझामणा पत्र स्वाक्षरित करचंती मोहन सरकार। तेबे आयुष्मान गोपबंधु जन आरोग्य योजना ना रे रहिबो गुटिए कार्ड प्रति परिवार को गुटिए कार्ड मिलियो। देखंतु आपण मानकर परिवार रो जनकू केवल गोटे कार्ड मिलिबो एवं सेथिरे संपूर्ण परिवार जेते जन मेंबर अछंती सेथिरे समस्तंकर डाटा रहिबो। राज्य रे प्राय 1 कोटी 30 लाख परिवार अर्थात 3.5 कोटी हिताधिकारी एही सुविधा पाइबे। आयुष्मान भारत रे शामिल हेबे 68 लाख परिवार। प्रति परिवार पुरुषों 5 लाख महिलाओं
ଅତିରିକ୍ତ 5 ଲକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ PMJAYର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କିମ୍ବା ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଭେରିଫାଇଟି କରିବେ। ତେବେ ପାରିବାରିକ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହାପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଆଇଡି ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇ କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଏପ୍ଲାଇର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବା ଯେତେବେଳେ ଏପ୍ଲାଇଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଖବରକାଗଜର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବରଟି ଆସିଛି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଲି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କହିଦେଲି। ତେବେ ମହିଳା ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇବେ ଏବଂ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁବିଧା ପାଇବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ଏହି PM ଯୋଜନାରେ, ଏହି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଅଛି ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ ବେସ୍ଡ ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୋର୍ଟାଲରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ଫ୍ରେଶ ଭେରିଫିକେସନର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଯେଉଁଥିରେ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ ରହିବ। କିପରି ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି ଯେ PMJYର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଯିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ଦେଇ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଦେଇ ଭେରିଫାଇ କରିବେ ନାଁଟିକୁ। ତେବେ ଖୁସିର ଖବର ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଏହି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍କିମ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ BSKY ଯୋଜନାଟି ଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ଅକାମୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ BSKY କାର୍ଡ଼ଟି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଦୃତ କରିଥିଲା, ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାଟି କେତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଦେଇସାରିଛି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।